ভাই তিনি দাবি বলতে নরংনি দাবি নরম জাগানো নরংনি দাবি যতনি দাবি বলতে जों साइमानो जे थोरक थोरक विश्राम मंज एरिया जे 6 शेड्यूल बाय खाजाक 1984 जों जे एडिसि अकुपाइड माने परे अल लैंड थोरक थोरके दाबो नगर पंचायत থেকে आरम्भ खायनाय जेनेरेल खायै जे बरंनि ग्राम पंचायत खायै जे जों सबाय तनमाने अमरतैबो सिने अलरेडी केस चलि दङ हाई कोर्ट केस चलि दङ प्लास जों बारबालि जों आसुगैनाय सिनि अमो तागा हेगा नाहार जाक अमरतैबो सिनि क्वेश्चन बाय सिनि एडिसि एरै यागारि मारनाय हेनो जों दिनै आसुग माने आमताय गायसा व्यापार जों सिगाङावनो खाजे रिसेन्टलि गायसा बिएसए केम्प खायनाय होननाय जे जागा सिनि फुलि एडिसि एरिया पियर एडिसि एरिया न आ जागाव बिएसए केम्प खायनानै आ जागा थांनानै डिमार्केशन खाय दङै माने दा अमर सिनि क्वेश्चन इनके दिनै चिसिर माइल अखलगो गोबां मा आगे कामराज कलोनी दाबो जागा गोबां मा दङ आबोनो जेनेरेल खायनाय बे खेब्र दा जेनेरेल आरो ताबो बरक दङै बख्रै आ जागाव बिएसए केम्प खायमानले बे जेनेरेल एरिया न बर जेतलां थांमाने आ जागाव खे बरक कोनो दिन ऑफिस आदालत बागै कोनो आबो खाया शुधु एडिसि एरिया माने ताबो सुनु थनतक जागो ताम नि माले सिनो बर लैंड नि पाटारिया पातामाय माने ताम सिन दखल सिमिसि दखल नानो तो एकदम सहज बोन बागै आ दखल नानानि बागै बंग जे जेनेरेल एरिया व अंगाके तेबो जागानो रेट बारे रे फालनानि बागै बंग बर उन्नयन खाय बागै नै जागानो आ जागानो के जेनेरेल एरिया को ऑफिस आदल खाजेगा ने तामनि बागै एडिसि एरिया न मगल कियरबा एडिसि एरिया न मगल कियरै दिनै बरकुमारी हाई पयटा पार्ट सिगनसरा पयटा पार्ट दै राय आबो जे बिएसएफ केम्प खाय नाय माने अमरतै बसिनि अपोज बोन बागै ने सिंगिनो जागा सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन 2 दिन धरे जों आसुग माने अबन बिसिं नरक आसुमान बिसिं नरक कोनो रेस्पन्स महाय रक केबाबाय सा जाका बाहाय रेस्पन्स तो रमदि सोनो रेस्पन्स होननानै साबा मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एसडीएम ताइ डीसी बंगरो निचे खबर सयगोना डीएम निरो खबर सयगोना ब डीएम फाइने आसास फाइने अमो बु स्टेटास दं जोंबो तो अलरेडी डीएम कक सालाय दं मने बु स्टेटास दं आबो बरक सोनो फाइने बसकाङो फायै ओपनलि बरक सोनो रिटेन मारनाय जे नरं अमो जागात लांजागिया अमो तलांजागिया नै बरक सोनो आबो मारनाय कारण ता गेसे बरक जागात लांगानि ब एत सहजिया जागात लांनो एत सहज बंग जागाले बुमु खाइपायो तलांगानि बागैने किन्तु डिमार्केशन बंग मैप गरै जेमन नगर पंचायत ब्यापार नगर पंचायत बरक हम फोन हाउस बेका किन्तु बरक मैप गरै के तेन सिगां संग चेंबा अमर तै दाबो स्टप फाइना बायसिनि एडिसि गभर्नमेन्ट खाइजाक सिनियरनि आईएलपीसी माने इंडिजिनियास लैंड प्रोटेक्शन कमिटी नैबो जों गायसे केस खायनाय आबो अलरेडी फाइनालाइज खायजाक आबो ड्राफ्ट अलरेडी इनजाक वकिल जागो ताबो कागज गांगे अमर तैने ताबो रमनि बिएसए केम्प खाया नाय मारो जेमन सिनो करेमुरा ताबो सिनो आरपीएस जे राबार बागान आरो तो मैक्सिमाम बरं लैंड पाता गरै आबोनो खाना हारि मानो अबनि ने गाना अनो लुंथां पाथालिया गाब लुंथां सराबो बिएसआर हेडक्वार्टार खालामनो जागा अबनि सिगाङाव गावमा जागा नाजाक दङ आबरफे बुसुक जरासिन बरनि जागा आरो थांगोन सायजामान आरो तो प्राय आरो तो आसे आइडिया करे ताम खांके आं आफ्रो प्रेजेंट आं त्रिपुरा बकरे आं आफ्रो अलरेडी शिलंग আছে আর মেন ককে আবো বামফল নে আমলং মানে সিবেম না আমলং মানে সম্ভবত আবো 2000 नि পরে গানা 2002 3 4 রব গাবুনো আং আবো গরিব লাঙ্গা খাইমাইনা কিন্তু মো তো তাবো সিপিএম আফর এডিসি বো সিপিএম রাজ্য বো সিপিএম गे সিপিএম বড় মিলি লাইমান আবো তো সাইমানা বো কগয়া তাবো আবো জরি ল্যান্ড রেকর্ড জরি থাঙাইনাই নাইखागे सिनि रेवेन्यू डिपार्टमेंट नायखागे आबो मानजागनाय आर ताइ गायसा कक आबो बो ताम खागे फरेस्ट रिजर्व नि तलाङै आबो नो हागे अकुपाइड खायनाखा सरकार तो मेचिन आरो तो मने खाय तो दखल खायना আছে बरक सग्रै सिनि मतो दखल खायनाय दाबो होक रिफाना रावाल बागान काजों तलाङा लाई दङ बे मतो वाना मा सिनजाबले आ थाइरगो बो गोबां मासिन बरनि राबार बागान दं दाम फाइजा मरक जों खोनाका बा नुखा बाहायबो आबो रकले ताबो नरक आबुनि कुनो या बिदिसो जानाय या आबुनि आबो तै केस खायनाय आबो तै केस खायजानाय शुधु आबो सिमिया दिनो कामराज करलने मो आगे बास्तोली बिसि दं माने
tabuk nino lama থেকে এক যে বাকি যেমন জায়গা আবু যত পুরা কামরা চলি না আবু তাবো বড় চিচিমাল ওর দায়িত্বিকা আর এক পরিবার তো দুই পরিবার তো তাবো আগে ইনি আপনার আগে 20-30 পরিবার তো আর বড় ওয়ানসা ভাই যেমন ছেলেমান খারবাং তাবো আর বড় এক পরিবার তো tabuk je norok je sal kisa sekang je asuklai man bising tei 20 tarik ni bising kaisa mamla khaina ring samarok abrok ke busu jora agu আবো নরক এই নরং ইয়াগো আবো সব পাইনে পিটিশন যেটা পিটিশন সাবমিট খাইজাক মানে পরে পিটিশন সব পাইনে দং আরো রে জানে আবো অলরেডি তাবো ফটো ড্রাবংনে উকিল ইয়াগনো ফিটি রিনাই অলরেডি আবো জাকো আর ড্রাফটিং মায়াক চান্স তিনি রব চান্স jini bai ke to sai ke busu kasuna nang no সালাই নি আবো কোনো আবো করি বলে মেন কোনকে তো সিনি যে প্রশাসনিক মেন কো ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অল ওভারঅল ও জায়গা নাই তাই ডিসিএম তাই এসডিএম বিশাল বরক শুনো আই রিটেন আশ্বাস পাইতেন যে ও জায়গা কোনো ল্যান্ড রিকভারি খাজিয়াকো বা ল্যান্ড ডিমার্কেশন খাজিয়াকো আবার রিটেন নতুন বা নাহারিয়া apro te jo kopirung khaiga norok apro rosai nanai omo heida ডিপেন্ড অন কন্ডিশন তাবুক নং নসং সিনি স্ট্র্যাটেজি যে কন্ডিশন আবো তাম আসং নং তাও প্রেস সাইমেন জান সিনি কন্ডিশন সং নাই পঙ্গো বংনি কন্ডিশন নাইফ্রু আবো সং জয়েন্ট প্রেস নাই ডিএম তংলাই আবো তংলাই আবো বড় কক সরাই সং কক সরাই না মতো সং মো কোনো আন্দোলন রাস্তার উপর আন্দোলন মতো পিচ ডেমনস্ট্রেশন তো আসে বড় ফাইগানি দরকার করে তাহলে বরফ সুলাইজাক টঙ্গা নাম হাইছে কারণ তিনি যদি 1000 বরফ ফাই থাকা তিনি আর কি বাং থাকা না আ বরফ খানা ফাইমে মালিয়া তাই 9 জন আঙ্কে টঙ্গি আমলে বরফ তো সুলাই সিটিং ডেমনস্ট্রেশনকে বরফ 50 থেকে 100 আবার চেঞ্জিং টঙ্গা নাম কারণ মতো লং টাইম নি স্ট্র্যাটেজি mo ha ke kuno কমিটি করবেন থারে আবো নরম নাদি বুবাই খাইজাক কারণ তো মানে বুসবু ডেট বুবাই কে রাখাবো আর আচ্ছা মায়াকো করবেন থারে দানাই